आज की 25 वर्ष हो गला मो पुओ को श्रवण मोर 25 वर्ष हो गलानी हेले मु जानि पारुनी मो स्वामी बंदीशाल मुक्ति है से केवड़े चली गले से जीवित कि मृत एक कथा भी मु जानि पारुनी ए दुनिया रे मु विधवा कि सधवा हे ठाकुरी हे हो तो भागिनी ठार आउ केते परीक्षा लो जीवन सारा परीक्षा दे आज मो संपूर्ण निश्चय हो जाए तबे कह केते दिन माँ पुओ एमती भिक्षा मागिकी चलुथु मो स्वामी कुआड़े गले से अचंती कि नहते तरुटी तो जड़े दियो ठाकुरे भाग्य आधरे आमे माँ पुओ रहिबु सिना हेले तम पाखरे केबे भी गुहारी करिबुनी तरुटी मात्र थरुटी कहि दियो माँ ए माँ माँ बापा श्रवण तू तू केंते बळे आसिलु बापा ए माँ हाँ तू कहीं के गोटिया बसी चिंतारे बसी कौन भावुछु माँ नहीं रे बापा तो भड़िया पुओ जोटी थिबो ता माँ कौन चिंता करिबो नहीं नहीं मु किसी चिंता करूनी मु नहीं माँ तू मिछ कहूछु तू निश्चय कौन भावुछु आउ चिंतारे एकुटिया बसी तू नीरव सहित तू भावुछु नहीं रे पुओ से किछि न तू से कथा मुंड खेलानी से किछि न ए माँ मु सत कहूची तू मिछ कहूछु ए माँ अरे कौन घटी तू तो कहवा पड़ो माँ जदि न कह तोते ए पुअर राण रहा माँ कह माँ तोते ए पुअर अरे कौन घटी जाइए तोते कहवा हम माँ अरे तू एते बड़ नियम दे आज के 20 वर्ष है मो छाती तले जो अकुहा दुख को मो चापे रखी से अकुहा दुख पाई आज तू मते राण पकई देलु हाँ माँ तोते कहवा हम माँ तोते कहवा हम कौन बा कहिबे रे पुओ से अनेक कथा माने बुझवा को बयस तोर हेनी रे बापा बयस होइछि माँ मते बयस होइछि मते बुझिबार शक्ति अछि माँ अरे कौन होइछ कहि दे हौ तू जते बळे मते बाध्य करूछु ताले मो तते कहूछि सु ताहेले कहि दे मो छाती तळे थिबा को दुखटा होछि माँ केवल तो बापा रे पो केवल तो बापा मो बापा पाए हाँ माने मो बापा पाए माने कौन तू जते बड़े 5 वर्ष रही माँ गोटे अजड़ा दुखरे सामिल है पर दोष को मुंडरे मुंडे तो बापा जेल चले बंदी गृह से बंदी है के रहिले बंदी होके रहिला हाँ अरे मो बापा को की दोष करिथिला और से बंदी रे अछि शुणु रे पुओ
ହଁ ମୁଁ ଶୁଣିବି ମା। ତାହେଲେ ଶୁଣ। ତାହେଲେ କହିଦେ। ତୋ ବାପା ଆଉ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଦେଶର ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ହଁ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଗୋଟେ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ ଥିଲେ। ମା ହେଲେ ଜାଣିନି କାହାର ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ ନଜର ଲାଗିଲା ଯେ ଶେଷରେ ସେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିଗଲା ରେ। ଆରେ ମା ମା ଆରେ ଏମିତି କି କଳଙ୍କ ଲାଗିଛି ମା? ଶୁଣିବୁ? ହଁ ଶୁଣିବି। ଶୁଣିବୁ ରେ ପୁଅ? ହଁ ମା ଶୁଣିବି। ତାହେଲେ ଶୁଣ। ତାହେଲେ କହିଦେ। ବିକ୍ରମ କେଶରୀଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ଜମିଦାରଙ୍କ ସହିତ ବଳାତ୍କାର ଶିକାର ହଉଥିଲା ବେଳେ ରାଜା ଆସି ଦେଖି ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ରାଜା ସହି ନ ପାରି ସେ ଜମିଦାରକୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ହେଲେ ଜାଣିଛୁ ରେ ପୁଅ? କହିଲେ ତ ଜାଣିବି। ହତ୍ୟାର ଦୋଷ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ଲାଗିବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦୋଷକୁ ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ନେଇ ତୋ ବାପା ବନ୍ଦୀ ଗୃହକୁ ଚାଲିଗଲେ ରେ। ତୁ ସତ କହୁଛୁ ମା? ହଁ ମୁଁ ସତ କହୁଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ରେ ପୁଅ, ତୋ ବାପା ଯୋଉ ଜିମା ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ଦେଇଥିଲେ ପର କଥାରେ ପଡି ସେ ଆମ ମା ପୁଅ ଦି ଜଣକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ରେ। ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ହେଲେ ଦୁଃଖ କୋଉଠି ଜାଣିଛୁ? କୋଉଠି ମା? ଦୁଃଖ ହଉଛି ଶୁଣିବାକୁ ପାଉଛି ବନ୍ଦିଶାଳରୁ ମୁକ୍ତ ଯୋଉ ବାପା। ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିନି ବନ୍ଦୀ ଗୃହରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେ କୁଆଡେ ଗଲେ? ଏମିତି ଗଲେ ସେ ଅଛନ୍ତି କି ନାହାନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ? ମା ମା ତୁ ଚିନ୍ତା କର ନା ମା। ତୋ ପୁଅ ଛୋଟ ହୋଇନି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି। ମୋ ବାପାକୁ ଯୋଉଭଳି ଶାସ୍ତି ପଡ଼ିଛି ନା, ଆଉ ବନ୍ଦିଶାଳାରୁ କୋଉଠି ଯାଇଛି ମା, ତାକୁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିକି ଆଣିବି। ଆଉ ମନେ ରଖ ମା, ସେ ରାଜା ବିକ୍ରମ କେଶରୀକୁ ମୋ ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି ମା। ହଁ ହଁ ମୋ ବାପାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବି। ମା ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ପାରିବି, ମା। तो कथा शुणी सारा तो ऊपर मोर यथेष्ट भरोसा आसी तू जा मु तो आशीर्वाद दौची। ठीक अच्छे मां मो आशीर्वाद नहीं तू तो गंतव्य स्थल को जा। मो मन कहूची जेमिति हेले भी तू तोर कार्य हासिल करिबो आउ तो पिता को संदेश आनिबो। जा जा ठीक अच्छे मां ताहले मु जाउची मां तब आशीर्वाद मते निहति दरकार अछि मां। ठीक अच्छे मां। सतरे कर मो पुओ ता बापा को पाई परिबो सतरे से सब काम समाधान करि परिबो नहीं संदेह करबाटा उचित होबनी। हे ठाकुरी
हे जगतर नाथ जगन्नाथ हे कालिया सात मु तुम पाखे शेष थर गुहारी करुची ठाकुर मो पुओ को तुम्हें भलर भलर फेरी आन मो पुओ जो कामरे जाइए कामरे बाधा न ठाकुर सुरुखुरी घर को फेरी आन बुझाई दिया जे दुई बंधुत्वर संपर्क केमिति कलंक लगी दी जन जाक जमी कहे एमती संपर्क केमिति है।